سلام أبا وشت عدن وصعمكم على مدلواتنا اتكاتاتلو كبراتن كبرانن ازي لومي تلفزيون نلومي اسران حموشتن قنبت كلتشحن 18 عامة مرتنا بخم زقربولو ساعات زينا جمير اللو كسام خنباتي مدامنا مسانا كتسمحن نيوتيوبنا سابسكرايب شير لايك كومنت مقبار ازي فيديو كتفلمو بخبر نعدم كل جزء نسلام من دردرن برنا كفتيو كولو مكتل بريزيدنت تجرى ايت امان الى صفا قليصم ود بسالتا ويانا تجراي اب اللعلي مناسي زغبر زل قفا جبنيو بهصص دو يبل كبل اطنققم امرار حن ابلا سراويت تجراي تي دي اف استورره لاعلاو مريت تجراين تمزابيلو يصنتن زلو حزبن نابتون نمملاس زلوم دلونت ارغاغيصم زبلن كالوتن زيناتات اسنادين علينا لومي تلفزيون واናውን ሚዛናውን حبريتاتات ببእዋኑ ናባኹም ነከቀርብልኩም سبسكرايب مغبار بيت سميديا ناكتكون نعدمنا بزرزر نابز حازنا يوم حبريتاتات كنسغركم كل جزء نسلام ندردرن برنا كفوتيو كبلو مكتل بريزيدنت تجراي ايت امان الى صفا قليصم ايت امانيل نزيز قلصو شالشاي زمن ربعي حصص غواي بيت مخري بهراوي كلا منغست تجراي شمت حلفتي ابيات عيو ابزا صدقلو اواني وعلي بريتوريا حلونا حزبنا كنو حسلو بمحساب استفرم ولا كوانت نبره بسنكي صره سلام كايدا منغست فيدرال اتو علي كفرس كيلي إلم سممع بريتوريا ابز فرسلو قناتات كوينا نت سممع طرحنا تقسنا كنقصلا يغبنا نزولو ايت امانيل ازي مالت جنا نسلام كنول مس منغست فيدرال دردر اينغبرن مالت ايكونن كبلو غليصم كل جزء نسلام ندردرن برنا كفوتو يزبولو مكتل بريزيدنت تجراي ايت امانيل صفا ربحه حزبين محلاو اتزنبر بيت مخري داغماي متياش ودبم زوسرتو سغمتي حقاو مخانو ابريهم بقدم مينستر ابي احمد داغماي نتجراي كمرح استشوم جنرال تادسه ورده دحرتي علوا غزام محدار نحزبي حابو علاو مغلصي يلن بتمساسلون ابز غدا املكيتو منغست فيدرال زوسدو سغمتي كونه زم حالفو ملخت زي مهلاو اب بركت زولو تغارو اغراموت فطيرو يركب ود بسالتا ويانا تجراي اب لعلي مناسي زغبر زل غفا جبنيو بهصص دو يبل كبل اطنقم ود بسالتا ويانا تجراي كمزحبرو بزي حنكت اب لعلي نصحات مناسي زغبر زلو اسغداد عسكرنا مالتون غفا اب استفلاليو كابيتات تجراي تطناخيرو بمقصالو اوشت حبرتسب كبيد قلولا فطيرو يركبيلم اتودب نزي خناتات بمخنان ازم سعو بوليتيكاو مرغصتاتن صاوعيتاتن اقريبلم نهلاون حلو عدبون زغبرو قالسي اب حتو ملكت اتيو زي فلط حزبن منسين تجراي بزي دغيم بزودق مريحነት حوحات زغبرو زلو كيد طفات بقالسو ططو كبلي يغبام كل وجن قالسو بمحيال حبراوي بهجن سلام منغستن كهلونا قالسو كحيل صاوعيت اقريبلم سالسي ويانا تجراي ازي حزبنا ناب خبيد شقلو زاتو جدد عسكرنا دون مبال بوليتيكاون ديبلوماسياون سرحاتي اواهيدو بنقحاتي نطف كم زلو افليتم ازي غداي زملكتهم عالم لقاوي تكالات ميدياتاتن تحلقت سوا مسلاتن نزي خبيت صقم زي كفلطون صقط خغبرون يسرح مهلاون اتودب ارغاغيصلم ابز تغبار زوفره حيل حوحات كابزي اوكي تغباراتو كساب زئرنبن دو كسازبلن سالسي ويانا دبلوماسياون بوليتيكاون سرحاتو اطناخيرو كم زقصل اوجلم اب موداتا اتي مغلصي حزب تግራይ አንጻር ተግባራት እዚ ሓይሊዝ ጀመሩ እንቢታ ከቀጽልን ከጠናኽረን ትካላት ሰው አመሰልን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ግቦ ቆላሕታ ከሳብ ዝገብርሉ كل وجن عدلاي زبل من قسقاس كجبر صاوعيت قريبلم نتي اب تግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋ استفلالي ውድባትን ስነ ጥባባውያንን ብርክት ዝበሉ ተቃውሞታት ዋላ ኳንታሉ كسب حزقن اتقفا ططو كم زيبل منጭታትና እናገሉጽ ይርከቡም እዚ መግለጺ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አውሽቲ ፖለቲካ ትግራይ ዘሎ መስሓብን መሪሕነት ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ተቃውሞን መዓልታዊ እናገደደ ይኸይድ ምህላው ዘርእይም ንስኻቱም ከአብዚ ጉዳይ ዚ እንታይ ርእይት ኣለኩም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዚ ግድድ ዕስክርና ግፋ بحوحات زغبر زلو كيد طفاتيو حزبي بقالسو ططو كبلي غبا كبل زمحلالفو صاوعيت اوشت تግራይ كما يزبله بوليتيكاو صلوا زمصي يመስلكم ريتكم اب تحتي كومنت صحافلنا امرار حن ابلاتن سراويت تግራይ TDF استورره لعلاو مريت تግራይን ተመዛቢሉ ይጸንትን ዘሎ ህዝብን ናበቱ እንምምላስ ዘለዎም ድልውነት አረጋግጽም ቀዳማዊ ዙር ስልጣን አመራርሓ አርሚ 33 ተወርዋሪ በዓወት ተዛዚመሎ
ካብ ሬጅመንት ኣመራርሓ ንላዕሊ ንዝሓለፉ ተኸታተልቲ 3 ሰሙናት ክወሃብ ዝጸንሐ ዓቕሚ ዕበይ ስልጠና 23 ጉንበት 2018 ዓ.ም ተዛዚሙ እዚ ስልጠና ዝተወረረ ላዕላዊ መሬት ትግራይን ተመዛቢሉ ይጸንትን ዘሎ ህዝቢ ናብ ቦታኡ ንምምላስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ ይጸንትን ዘሎ ህዝቢ ሓራ ንምውጻእ ዓሊሙ ድልውነት ንምርጋጽ ዝተወሃበ ስልጠና እዩ ቴክኒካውን ወተሃደራውን ሳይንሳውን ጥበባት ሓዊሱ ብዛዕባ ትግራዋይነትን ትግራይን ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታትና ከባቢናን ዓለምናን ዝምልከቱ ፖለቲካዊ ትምህርትታት ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ ካብዚ ድማ ኣብ ስልጠና ዝተሳተፉ ኣባላት ኣመራርሓ ኣርሚ 33 ሰፊሕ ግንዛበ ከም ዝጨበጡን ንልእኽቶም ዓብይ ዕጥቂ ከም ዝሓዙን ኣብ ዘውፅዎ ቅዋም መግለጺ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተጋዳላይ ዝናቡ ገብረ መድህን ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 33 ተጋዳላይ ወልደ ጊዮርጊስ ተኽላይ ሸሪፎን ብዛዕባ ዝተገብረ ስልጠና ቀጻሊ ልኡኽ ተጋዳላይን ኣመልኪቶም ናይ ስራሕ መምርሒ ሂቦም እዮም ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 33 ጀነራል ወልደ ጊዮርጊስ ተኽላይ ሸሪፎ ህዝቢ ትግራይ ክነብር እዩ እዚ ንገብሮ ዘለና ስልጠና ለዓላውነትና ንምኽባር ዝተማዘበለ ህዝብና ንምምላስ እዩ ነቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ድማ ናብ ዓዱ ክምለስ ጻውዒት ኣቕሪበሎም ሰብ ስልጣንን ሓይልታት ጸጥታን ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ምግሃስ መሰላት ይፍጸሙ ከም ዘለዉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከምኡውን ኣብ ምንቅስቃስ ኣብ ስራሕ ኣብ ኣገልግሎት ምርካብ ከቢድ ገደብ ምግባርን ይቕጽል ከም ዘሎን ጸብጻባት የመላኽቱ ካብ ምጅማር ኩናት ትግራይ ጀሚሮም ካብቲ ከባቢ ዝተባረሩ ተጋሩ ሕዝቡን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ክልል ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ይሕብሩ እቶም ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ፍላይ ምስ ምፍራን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተኣሳሲሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ተስፋ ገይሮም እኳ ነይሮም እንትኾኑ ዛጊድ ግን ኣይተመለሱን ኩናት ትግራይ ስዒቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብቲ ከባቢ ከም ዝተመዛበሉ ብዙሓት ኣደዳ ሞትን ማእሰርትን ከም ዝኾኑ ዝዛረብ ኮይኑ መንግስቲ ኣሜሪካ መጋቢት 2021 ኣብ ዘውፅእ መግለጺ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ተፈጺሙ ምባሉ ይዝከር ነዚ ከምዚ ዝበለ ግፍዕን ስቅያትን ዝሕልፍ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ተመዛበልቲ ድማ ብፍላይ ናብ መረበቶም ምምላስ ይምባር ኣባላትን ኣመራርሓን ኣርሚ 33 ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ዘለዉ ከይዲ መሃብ ድምፂ ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ ብዓወት ተዛዚሙ ክብል ኮማንድ ፖስት መረፃ ዋና ላዕለዋይ መምርሒ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከቡ ጣብያታት መረፃ ድምፂ ናይ ምሃብ ከይዲ ፍጹምን ሰላማውን ዕውትን ኮይኑ ከም ዝተዛዘመ ኣብ ዋና ላዕለዋይ መምርሒ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ዝተወደበ ኮማንድ ፖስት መረፃ ገሊጹ ብሓደጋ ትራፊክ ህይወት ክልተ ሰባት ዝሓለፈ እንትኸውን 24 ጉንበት ቀትሪ ይኹን ለይቲ ዝኾነ ዓይነት ገመን ከም ዘይተፈጸመ ተገሊጹ ድምፂ ናይ መሃብ ስርዓት ብዓወት ንክዛዘም መራፂ ህዝቢ ኣፈጸምቲ መረፃ ሕጽያትን ተዓዘብትን ንዘበርከትዎ ኣስተዋጽኦ ሓላፍነቶም ብግቡእ ንስተዋጽኦ መላእ ኣባላት ጸጥታ እቲ ኮማንድ ፖስት ምስጋና ኣቕሪቦም እቲ መሃብ ድምፂ ካብ ዝተዛዘመሉ ሰዓት ጀሚሩ ቆጸራ ድምፂ ከም ዝቐጸለ እውን ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ድሕረ መረፃ ዘሎ ከይዲ ብተመሳሳሊ ብዓወት ንኽውገን መዳርግቲ ኣካላት ሓላፍነቶም ንክዋጹ ጸዊዑ ብተመሳሳሊ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሕሪ መረፃ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ነቲ ሃገራዊ መረፃ ንምትዕንቃፍ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተላኣኹ ተፈንጀርቲ ቦምብታት በቢ ከተማኡ ከም ዝነበሩን ነቲ ክፍጠር ተሓሲቡ ዝነበረ ረብሻ ድማ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝፈሸለን ተዛሪቦም ኣሎም ከይዲ እቲ መረፃ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ንክቕጽል ዘናውሖ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን 1430 ናቁጣታት መረፃ ብሰንኪ ስጋት ጸጥታ ከም ዘይተኸፈታ ዝተወሰና ድማ ጀሚረን ዝተዓጽዋ ከም ዘለዋ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ቡርጂ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ መረፃ ንክሰረዝ ምውሳኑ ዕላው ገይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ መረፃ ንከይካየድ መንገድታት ብምዕጻው ከተዓናቅፍ ፈቲኑ ዝነበረ ፋኖ ኣብ ዘውፅእ መግለጺ ኣብቲ ክልል እቲ መረፃ ከይሽፉ እዩ ክብል ዕላው ገይሩ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሎሚ ኣብ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ውጽኢታት ምልጣፍ ከም ዝጀመሩ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ፕሬዝደንት ነበር ሼኽ ሸሪፍ ሐሰን ሼኽ ደም ካብ ምፍሳስ ክቁጠብ ኣጠንቂቖም ፕሬዝደንት ሶማሊያ ነበር ሼኽ ሸሪፍ ሼኽ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ሐሰን ሼኽ መሐመድ ዝነበረ ነቐፌታ እሕይሉ ቅድምቲ ተወጢኑ ዘሎ ሰልፍታት ተቃውምቲ ኣብቲ ሃገር እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ተሪር መጠንቀቕታ ኣውፅዮም ሸሪኽ ሸሪፍ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰላማዊ ተቃውሞ ቅዋማዊ መሰል ምዃኑ ብምጥቃስ ዜጋታት ሰልፊ ከካይድሉ ዝኽእሉ ቦታ ንምትዕንቃፍ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ነጺግዎ ኣሎም ን4 ሰነ 2026 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ህዝባዊ ሰልፍታት ከምቲ ዝተሓሰበ ክቕጽል ምዃኑ ኣስሚሩሉ እቲ ፕሬዝደንት ነበር ገለ ኣካላት ፖሊስ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቃ ብምግላጽ ኣብ ገለ ክፋል ከተማ መቃድሾ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ስክፍቱ ኣልዒሉ ሼኽ ሸሪፍ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣካታዕ ዘረቡ
ሓሰን ሸኽ ደም ካብ ምፍሳስ ሓደ ስጉምቲ ጥራይ ይተሪፍዎ ክብል ብምግላጽ ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክቁጠብ ድማ ኣጠንቂቁም። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩክሬን ድሕሪ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ተቐቲሎም ብ10ታት ዝቁጸሩ ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ድሮፔኒ 5 ሰባት ክቕተሉን ከለዉ 25 ድማ ቆሲሎም ኣብ ኪብ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣብታ ርእሰ ከተማ ብሰንኪ እቲ ብሰሉስ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 51 ሰባት ዝቆሰሉ ኮይኖም ካብኣቶም እቶም 33 ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ይርከቡ። ከንቲባ ኪቭ ቫታሊ ክሊቾኮ ኣብታ ከተማ ክልተ ነዋሕቲ መንበሪ ህንጻታት ከም ዝተሃርማን ሰባት ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ተደቢኖም ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ስጋኣቶም ገሊጾም። ሞስኮ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሩስያ ኣብ ዝርከብ ዞባ ሉሃንስክ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሓደ መደቀሲ ኣዳራሽ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን 21 ሰባት መቕታሎም ጽዒቡ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ከም ግብረ መልሲ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕትታት ከም እትካይድ ኣጠንቂቓ ነይራ እያ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለ ዝተኸታተልኹምና ምስጋናና ዝዓዘዘ እዩ። ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ከም ዝገበርኩም ብምትእምማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።